थैंक यू मैम। बेटा हाउ आर यू मैम? बढ़िया मैम। रुकिए रुकिए, कहाँ गर्मी है मैम? সো হ্যালো গাইস, তোমরা কেমন আছো? আশা করছি ভালোই আছো। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিও রইব উর্ফি জাপাতের লইয়া। তো চলো উর্ফি জাপাতের লইয়া কি কয় না কয়, লেটস গো। कहाँ गर्मी है? कहाँ है इसका इसका एसी कहाँ है? एसी लगा के घूम रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, पूरा बादल ही बादल ढका हुआ है और आज। ह्यूमिडिटी हो रही है ना, वो गर्मी मतलब वो चिपचिप। ये 5 लोटा पूरी ना हमारे पूरी देखे जा बहुत हमारे को ना ये जगह प्यारी समझ गई। थैंक यू। मुझे एक बार पीछे। তো ফ্রেন্ডস, ওখান কিন্তু উঠে যাব দেখ খোলা ময়দান ভিডিও বানাইতে পারে না সবাই। দেখছো কিভাবে খেদাইয়া দিছে। তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকার উঠে যাবাদের ভিডিও। তো ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করো আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। ওকে, বেলেগ ভিডিও দেখতে বলো না। দিন 6 বাড়িবেলা 6টা বাজাতে। ওকে, বাই বাই।